নমস্কাৰ। আজি আমি ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ ভাৰত দৰ্শন পাঠটো পঢ়িম। ভাৰত দৰ্শন পাঠটো হৈছে এটা ভ্ৰমণমূলক কাহিনী আৰু কাহিনীটো এটা ডায়েৰীৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ৰমেন নামৰ এজন ল'ৰা তেওঁ বিদ্যালয়ৰ পৰা 20জন সহপাঠীৰ সৈতে ছাৰ বাইদেউৰ লগত ভাৰত দৰ্শন কৰিছিলে আৰু ভাৰত দৰ্শনলৈ যাওঁতে ক'ত কি দেখিছিল সেইবোৰ ডায়েৰীত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। সেই ডায়েৰীৰ পাতৰ পৰাই আজি ভাৰত দৰ্শন পাঠটো পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो इसीलिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को बीच बीच में शिक्षामूलक भ्रमण को ले जाया जाता है। साथ ही हमारे दैनिक कार्यों में एक अति महत्व कार्य है डायरी लेखन। কি কৈছে ভ্ৰমণ শিক্ষাৰ এটা অভিন্ন অংগ। সেইকাৰণে বিদ্যালয়ৰ বিদ্যাৰ্থীসকলক মাজে সময়ে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ কাৰণে লৈ যোৱা যায় আৰু তাৰ লগতে ডায়েৰী লেখন এটা হৈছে কি জীৱনৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্য। তো ডায়েৰী লিখা ভাল। তোমালোকে ডায়েৰী লিখানে? নিলিখিলেও এতিয়াৰ পৰা ডায়েৰী লিখা আৰম্ভ কৰিবা। দিনটোৰ তোমালোকে কি কি কৰিলা, ক'ত কি দেখিলা, কি কি পঢ়ালা, গোটেইবোৰ কথা ডায়েৰীত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব পৰা যায়। तो चुआ प्रथम से 30 सितंबर 2011। आज हम बहुत खुश थे। हमारी कक्षा के 20 विद्यार्थी विद्यालय की ओर से भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे और हमारे साथ विज्ञान शिक्षक भवेन नार्जारी सर तथा अंग्रेजी की शिक्षिका दीपाली पेगू मैडम भी जा रही थी। सफ़र के लिए ज़रूरी सारा सामान मैंने कल ही अपने बैग में रख दिया था। माँ ने एक छोटे डिब्बे में कुछ ज़रूरी दवाई भी रख दी थी। কি কৈছে কি তো সকলোৱে মানে কি আছিলে ফূৰ্তি কৰিছিলে কাৰণ কি নিজৰ শ্ৰেণীৰ পৰা 20জন ল'ৰা ছোৱালী সহপাঠী আৰু এজন বিজ্ঞানৰ শিক্ষক ভৱেন নাৰ্জাৰী ছাৰ আৰু এজন বাইদেউ দীপালী পেগু ইংৰাজী শিক্ষিকা তেখেতো মানে যাব ভ্ৰমণলৈ। গতিকে চবে মানে বহুত আনন্দিত হৈ আছিলে। তো ৰমেন নামৰ ল'ৰাজনে কি কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ কানি জৰুৰী লাগতিয়াল বস্তু বেগত ভৰাই ৰাখিছিলে আৰু মাকে কি দিছিলে এটা সৰু মোনা এটা দিছিলে। তাত কি ৰাখিছিলে কিছুমান ঔষধ ৰাখিছিলে যেনেকৈ ধৰা মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, পেটৰ গণ্ডগোল হ'ব পাৰে, ডিচেণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে। তো গাড়ীত যাওঁতে জ্বৰৰ কাৰণে, চৰ্দিৰ কাৰণে, কাহৰ কাৰণে, গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে সেইবোৰৰ ঔষধ কিছুমান দি দিছিলে। डेटॉल, बैंडेड। तासे सुबह 7:35 बजे की गाड़ी थी। माँ, पिताजी और दादाजी मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे। तो पहला सफ़र गुवाहाटी से कोलकाता तक था। गुवाहाटीर পৰা কলিকতালৈ। এটা गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। मैंने सभी को बाय बाय कहा और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर कब सरायघाट पुल तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं चला। तार पिছত তেওঁলোকে গাড়ী চলাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে গৈ পেলাই শৰাইঘাট পুল পালেগৈ। ব্ৰিজ শৰাইঘাট দলং এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাৰ ওপৰেৰে এয়া শৰাইঘাট দলঙেৰে লাহে লাহে আগবাঢ়িব ধৰিলে। तार पिछते कुछ ही देर बाद रेलगाड़ी में अलग अलग अंदाज
में आवाज़ लगाते हुए फेरी वालों का आना जाना शुरू हो गया। गरम गरम चटपटे चने खा लो, बादाम ले लो बादाम, सस्ता मीठा फल ले लो जैसी आवाज़ों ने भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआती दस्तक दे दी। তাৰপিছত যেতিয়া লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিলে তেতিয়া কি হ'ল, ফেৰীৱালাবিলাকৰ অহা যোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল। ফেৰীৱালাই ফল আনিছে, কিছুমানে বাদাম, কিছুমানে ফল, কিছুমানে চাহ, তেনেকৈ। हंसी और आनंद के माहौल में समय गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम होने से पहले हम असम की सीमा से बाहर निकल चुके थे। अब फेरी वाले की आवाज़ों में बांग्ला भाषा की मिठास घुलने लगी थी। तार पिछते 1 अक्टूबर 2011 सुबह के शोरगुल से हमारी आंखें खुली। हावड़ा स्टेशन पहुँच चुके थे। पिछदिनाখন 30 सेप्टेम्बर दिना তেওঁলোকে গাড়ীত উঠিছিলে। তাৰ পিছদিনা 1 अक्टूबर तारिखे তেওঁলোকে हावड़ा स्टेशन पालेगए। हम सभी ने अपना अपना सामान उठाया और एक एक कर उतरने लगे। हम में से कई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। दिन भर राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि देखे। এইটো हावड़ा स्टेशन। तार पिछते हावड़ा स्टेशन पोৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অলপ সময় জিৰণি লোৱাৰ পিছত মিউজিয়াম, राष्ट्रीय अजायब घर माने হৈছে মিউজিয়াম চাব গ'ল। তাৰ পিছতে बिरला तारामंडल प्लेनेटेरियम চালে। তাৰপিছতে हावड़ा ब्रिज, এইটো हावड़ा ब्रिज চাব গ'ল। তাৰপিছত ভিক্টোৰিয়া মেমোৰিয়েল, তাৰপিছতে বিদ্যাসাগৰ সেতু মানে হৈছে ব্ৰিজ, দলং, বিদ্যাসাগৰ সেতু, এইটো সেইবোৰ চালে। तार पिछते তেওঁলোকে शहर के 20 पटरियों पर चलने वाले ट्राम को देखने का अनुभव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। চহৰৰ মাজমজিয়াতে ট্ৰামবিলাক, কলিকতাৰ ট্ৰামবিলাক চলে, এইবোৰ ট্ৰাম। ৰাস্তাতে ৰেল লাইন দেখিছে, এইবোৰ ৰেলৰ। তাৰপিছতে এইটো মানুহে চলোৱা ৰিক্সা, যোনবিলাক ইয়াৰ দৰে নহয়, পেডেল মাৰি নাযায় চাইকেলৰ দৰে, তেওঁলোকে খোজকাঢ়িয়ে মানুহবিলাকক এনেকৈ টানি লৈ যায় ৰিক্সাবিলাক কলিকতাত। भूमिगत रेल के सफ़र ने तो मुझे और भी रोमांचित किया। नरजारी सर ने हमें बताया कि कोलकाता की मेट्रो रेल भारतीय रेल द्वारा संचालित देश में सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। तो ऐसे कि मेट्रो रेल, ये मेट्रो रेल महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। कलिकता शहर तो सिटी ऑफ जॉय बुलिও কোৱা যায়। सिटी ऑफ जॉय বুলি ক'লে কোনটো চহৰক বুজোৱা যায়? সিটিক বুজা যায়। কলকাতা চহৰক सिटी ऑफ जॉय বুলি কোৱা যায়। फिर कोलकाता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि आज रात की ही गाड़ी से हमें पुरी के लिए रवाना होना था। हमने रात के लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से अगली यात्रा शुरू की। हावड़ा के शोरगुल से निकलकर गाड़ी अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। कलिकता এইখিনি দেখাৰ পিছতো মানে কি হৈছে, আৰু দেখিবলৈ ৰমেনৰ থাকি গৈছিলে, অধুৰা হৈ গৈছিলে, তেওঁৰ মানে আধা হৈ, মানে তেওঁ পূৰা নহ'লে। ৰাতি আকৌ ট্ৰেইন আছিলে হাওড়া পুৰী এক্সপ্ৰেছেৰে, তেওঁলোকে পুৰীলৈ ওলালে।
ৰাতি আছিলে কেইটা বজাত 11টা বজাত। তাৰপিছত 2 अक्टूबर 2011 सुबह लगभग 8 बजे हम पुरी स्टेशन पर उतरे। पुरी धार्मिक नगरी सागर तट के कारण पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। रातिपुৱা प्राय 8টা বজাত पुरी स्टेशन पाले। पुरी स्टेशन তাৰ পৰা তেওঁলোকে জগন্নাথ মন্দিৰ চাবলৈ গ'ল। এই জগন্নাথ মন্দিৰ धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुँचे। जगन्नाथपुरी दर्शনৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ত গ'ল? समुद्र तट। पुरीर एया समुद्र तट, सागৰৰ पार, पुरीर सागৰৰ पार। अपार नीले समुद्र में उफनती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। वहाँ से हम सिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। तो ऐसे এইটো सिल्का झील। তাৰ পৰা তেওঁলোকে सिल्का झीलলৈকে ওলালে চাবলৈ। सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सिल्का झील एशियार মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ খাৰা পানীৰ যোনটো খাৰুৱা পানী খাৰ লাগে সেই পানীৰ झील है। हमने झील में नौकायन का आनंद भी उठाया और स्वतंत्र रूप से तैरते हुए डल्फिनों को देखा। আৰু সেই सिल्का झीলত ডলফিনো পোৱা যায়। এই ডলফিন। তো আজিলৈ ইমানেই। নেক্সট পাৰ্টত আমি পিছৰখিনি পঢ়িম। ধন্যবাদ।